side by side, Biaggi and Rossi. Oh, Rossi gone through? Yes, he has. Valentino Rossi takes over second place, and there's nothing Biaggi can do about it. Biaggi on the outside, switches to the inside. Biaggi on the brakes. The Yamaha squirms across the track, but Biaggi back in second, and Rossi has got second place back from Max Biaggi, and Rossi finishes second and shakes his fist at his great rival. Suzuka, 8 April 2001, kecepatan lebih dari 200 km per jam. Dua pembalap tercepat MotoGP saat itu, dan sebuah dendam pribadi yang akhirnya meledak. Ini bukan sekadar balap motor, ini adalah awal dari perang saudara, paling ikonik dalam sejarah MotoGP. Hari di mana Valentino Rossi memberikan salam satu jari kepada Max Biaggi di depan jutaan pasang mata. Kita masuk ke insiden jari tengah, kita harus paham tensi tinggi di antara mereka. Max Biaggi adalah The Roman Emperor, pembalap senior yang disiplin dan serius. Di sisi lain, ada Valentino Rossi, The Doctor, anak muda berambut kribo yang penuh candaan, tapi sangat mematikan di lintasan. Banyak media Italia membenturkan mereka. Biaggi merasa tak nyaman dengan popularitas Rossi yang meroket, sementara Rossi merasa Biaggi terlalu arogan. Hubungan mereka sudah dingin sebelum mesin motor dinyalakan di GP Jepang 2001. Rossi third. Down this main straight they come side by side, Biaggi and Rossi. Who's braver on the brakes? It's gonna be Biaggi. Fourth gear right-hander. Set up now for the southern loop. Rossi has the advantage on the inside. Doesn't want to take any risks. Yes, he does. Biaggi now is right behind Rossi. This is the place he wants to draft him. This is the place he'll get him behind him. Will he put out of the draft and outbreak him into the Doohan curve? That's the plan, side by side. Here goes Biaggi. Oh, Biaggi leads the way with 2 laps to go. Rossi relegated. Lap awal di sirkuit Suzuka, Rossi menempel ketat Biaggi. Di trek lurus utama, Rossi mencoba menyalip dari sisi luar. Namun, apa yang terjadi? Biaggi secara sengaja melebarkan sikunya. Rossi terdorong hingga keluar lintasan, menginjak rumput dan debu dalam kecepatan tinggi. Satu kesalahan kecil saja, Rossi bisa berakibat fatal. Tapi bukan Rossi namanya kalau tidak melawan. Dia masuk kembali ke lintasan dan membawa amarah itu ke dalam mesin Honda NSR 500-nya. Beberapa lap kemudian, dia melakukan manuver berani dan berhasil melewati Biaggi. Dan tepat saat motornya berada di depan musuh bebuyutannya itu, Rossi mengangkat tangan kirinya, dan jari tengah itu melayang. Sebuah pesan singkat, padat, dan sangat jelas bagi Biaggi. Rossi memenangkan balapan itu, tapi ketegangan tidak berhenti di sana. Jari tengah di Suzuka hanyalah pembuka. Beberapa seri kemudian, di Catalunya, mereka bahkan dikabarkan terlibat baku hantam di tangga, menuju podium hingga wajah Biaggi mengalami luka. GP Jepang 2001 mengubah segalanya. Sejak saat itu, MotoGP bukan lagi hanya soal mesin, tapi soal rivalitas dan dendam pribadi antara keduanya. Kini, puluhan tahun berlalu, keduanya sudah pensiun dan saling menghormati. Tapi bagi fans MotoGP, momen jari tengah di Suzuka tetap menjadi simbol era emas mesin 2 tak yang penuh torsi dan drama. Menurut kalian, siapa yang salah di insiden ini? Biaggi yang main sikut atau Rossi yang terlalu provokatif? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk cerita sejarah balap lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Gone up the inside of Valentino Rossi. Biaggi is back in front. Rossi goes up the inside of Biaggi. Capirossi leads. Rossi second, Biaggi third, because we ride with Valentino Rossi. And behind them, Alex Barros, Noriyuki Haga. What's going to happen? Down this main straight they come side.